Bruzatio sabakamu kau tamabai Bruzatio kluzmo akhe zati kau boha nima khupor nung khnam chuke zibi harpadiam brunipa YouTube channel no kau yata thangbi ambai jotono hakam khak chamai phoi jotono ini 7 Februari 2024 रोज बुधवार इबो सालकाम सालो दिनै रौद खानि तथा रौ संगमांथ এবং दिनै যে সাকা সংগঠন একটা ঐতিহাসিক সাল স্মরণীয় সাল দিনে जों रौ संगमांथ এবং दिनै সাকা সংগঠন লগে दिनै रौ समाजनि समाज अधिपति तथा कास्कावनि এই फंबाय दिनै जोंल त्रिपुरा राज्यनि दिनै ब्रह्मनां चीफ मिनिस्टार डायनामिक चीफ मिनिस्टार by जों একটা মাল এন্ড মাস সুযোগ মাইহা जों দীর্ঘ দিন সিগাङाव बुंनि एपॉइंटमेंट साइङाव दिनै जोङो बुं एपॉइंटमेंट दिहा এবং খুব সহযোগিতার মাধ্যমে আন্তরিকতার সহিত जों কৌশালেহা আবার কৌশালে দিয়ে जों দিनै দিয়ে जों একটা চার্টার অফ ডিমান্ড কনসিস্টেড দিनै 11 পয়েন্ট তো একটা দাবি जों কোনো दाबी सनद जाफाया এবং दाबी सनद जाते परिपूरक व्यवस्थानि उनथौये जों बुनो कौशलैमन सिगां जों दिनै ट्रेडिशनल कुटाय এবং कामसुय जों बुनो प्रेजेंटेशन खेया आबो कुटाय कामसुय दिनै थुदि दिहा बा वेयार फेरिहा दिनै ब्रह्मनां समाज अधिपति कास्काव এবং दिनै जों जे स्वार्थपूर्ण এবং जे आंतरिकतार सहित कौशलहा आबो जों प्रथमनो दिन 1 नम्बर दाबी के इंट्रोड्यूस पब्लिक रिकॉग्नाइज ऑफ कौब्रू दिनै मान कौ आबनो देखे बनो कौब्रूनो प्रचलन मा खेनाय एवं जों दिनै कौब्रूनो रिकॉग्नाइज मा खेनाय आबो हे जों 1 नम्बर दाबी जों बुमा सालाया 2 नम्बर डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉलिडे ऑन द एबव स्टेट लेवल संग्रमा पूजा तथा प्रति बছর भाद्र मास अमाबस्या जों स्टेट लेवल संग्रमा पूजा खेयो आबो संग्रमा पूजा न जाते दिनै सरकारी भावे जाते जों छुट्टी घोषणा दिनांबागे जों उचित दिनै जुरालु भावे दाबी खेपिया এবং बंखनो आबनो काहांकेनो बसेहा এবং निश्चय बनो प्रचेष्टा चालावनाय हि जों काउदिहा 3 नम्बर recruitment of vacant posts of PBT department and awarded to job belongs to the young community minimum 90% जोंनो हा जे PBT department no অনেক বছর সিগাङ रिक्रुटमेंट खेवो आबोनि कोनो रिक्रुटमेंट नंगिया এবং যে रिक्रुटमेंट खेमो आबो खूब दुखजनक मर्माहत ব্যাপার जिनि ब्लू हिए कोनो आरो PBT दप्तर केहाफोनो एमप्लय क्रय आबोमबा जे पोस्ट वैकेंट दमो आबोनो रिक्रुटमेंट मा खेनाय এবং आबोम सिङो कम पक्षे 90% जिन ब्लू नो मालाना हिए जों जुरालभाबे दाबी खेया तारपरे 4 नम्बर इहा जों प्रोवाइडिंग ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल ग्रांट इन रिगार्ड्स टू हायर एजुकेशन public skill development to the PBT student जोंनो हा जे चिनि रियां रौ PBT दप्तर থেকে जोंनो कोनो साहित्य सहायता खेया आबो क्षेत्रे जों जुरालभाबे दाबी खेया जे उच्च शिक्षा लान थांथियो এবং বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট শিক্ষা লান থাंथियो চিনি গ্রুপ সারনো जोंनो অনুদান মারিনাय এবং কাহামকে যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট খেমেন মানি সুযোগ মাননাय आबो हे जों लारोहा 5 नम्बर providing of rubber plantation to the poorest of the poor family belongs to the young community under the Chief Minister Rubber Mission for the year of 24-25 with providing of forest patta to the forest dwellers. Chini blue young dopharao jakao jorabo bibhinno blongo tombono forest nitheke kono patta ekho abo patta obosshoi patta mari painai ebong chini je Chief Minister Rubber Mission ni semai je 1635 ta যে যিনি এপ্লিকেশন পেন্ডিং দङ আবো তাকলাই প্রথম বছরন जों आबो मारिनाय हि जों जुरालभाबे दाबी खेया तारपरे 6 नम्बर एग्जीक्यूशन ऑफ रिसेटलमेंट प्रोग्राम टू द ब्लू डिस्प्लेड फैमिली एट द earmark location and ensure to write their surname as young in place of others and ensure accordingly आबो जोंहा जे चिनि ब्लू नो যারা মিজোরাম নি বিতাড়িত বা ডিসপ্লেসন তাবনো চিনি রিসেটলমেন্ট প্রোগ্রাম কাহামাকে পাইয়াকো আবনো কাহামাকে পাই দিয়ে নানাই এবং চিনি একটা জোরালোভাবে দাবি এবং আবেদন যে ব্রহ্ম যত ব্রহ্মনি সারনেম পদবী
riang he ma sinai abo riang hi soyang kele kintu bole kuno mote bo chung consider bo khemaya abo sarkar na bo chung dabi khaya abo kuno mote consider khe tang thong ye abon bo chung tini phono jara tini displaced family lono chung ka bonai jebon na hota kuro na ho sa riddota punno ke chung ye to surname no riang jora se ma ye 7 number issuance of certificate to Sri Khobariam, the chieftain of Brodian committee, as because the earlier chieftain Sri Oniliang has been completely ridden on bed and awarded of the remuneration. No chung sa the chin is kankaskau abo bong khojja saiyong yo mane শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমরা পাগন খেমাইয়া আবম বয়ে তার তিনি তা 1-2 বছর চলে হা তিনি ব্রহ্ম নাম খবরিয়ানো চিফটেন হিসাবে সার্টিফিকেট জেনারেল বলে চৌকৌ চালেহা এবং তিনি যে রিমুনারেশন বা অনারিয়াম আবো যাতে তাড়াতাড়ি রিনিউথ আবনক সেহা 8 নাম্বার কোডিফিকেশন অফ কাস্টমার ল এক্সপার্টাইজ তিনি কাস্টমার ল যেটাই দङ আবনো তাড়াতাড়ি যাতে नि कोडिफाइड खेनिउथ बा जुनो तुलखारि दिउथ आबो दिन आस्तो नंबर 9 नंबर के कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलग्रिम हॉल एट संगमा ग्राउंड नियर बिचंद्र मनु बाजार डबल स्टोरीज पिलग्रिम हॉल जेटा मनु बाजार चिनि संगमा मादो जाते कांगि अनुमान बावे जों लालबाबे दाबि खेया एबं आबो नि एस्टिमेट कोन खेया दो आबो बाबो जों लालबाबे दाबि खेया 10 number to provide traditional dress and ornaments to all the artists who perform excellently Hojagiri dance state level even national level. Juno chini Hojagiri sanma ba chini bluni sagbun sanima ro onek kam sanai to emon national khenai to international khenai to jung sudu bharatborsoya tripura rajya abroad বিদেশে কোনো থাঙে তো সাহা এবং তিনি সারু কুড়ো গাম কে পারফর্ম খেয়ে এবং বা তিনি ব্রণ কোনো তিনি ট্রেডিশনাল যে কাইমি জুমুং যে আবার অনব্রণ প্রবাইজ মা খেনাই মারিনাই এবং হে চুং দাবি খেয়া এবং যারা ব্রণ যারা ট্যালেন্টেড এক্সিলেন্ট পারফর্ম খেনে রণ ব্রণ তিনি ডিপার্টমেন্ট ডিবিটি দপ্তর পোস্ট ক্রিয়েট খেয়ে ব্রণ চাকরিয়ার নাম বাবু জুম জুড়ালভাবে দাবি খেয়া 11 নাম্বার টু প্রোভাইড remuneration to all the priests and priests along with expertise belongs to Brodian community.